سلامتنا عبد زلخم يبزحكم كبراتن فوتواتن تخطاتلتي زيناتات تግራይ هورايزن استفلالي حدشتي معبالتاتن واናዊ زيناتاتن ቀሪብና ልኩምልና ፈለማ ሰበር ዜና ኢና ክንቅርበልኩም አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወተሃደራዊ ስጉምቲ ንምክያድ ምድላው ጀሚራ ተባሂሎም አበዘ ሻቅል ኩነታቲና ንርከብ ክብል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቦም በጀነራል ዮሐንስ ወልደጀወርግስ እስተወደበ እስተባሃለ ዋናዊ ኩነታት ዝምከረሉ መድረኽ ኣብ ከተማ መቀለና ተሳልጠም ኣብ ትግራይ ብልዕሊ 2.5 ቢልዮን ብር ካፒታል ስራሕቲ ልምዓት ሪል ስቴት ህንፀት ፋብሪካን ስራሕቲ ንግድን ንምውጋን ምድላዋት ከም ዝተጀመረ ተገሊጹም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሃንደበት ጅቡቲ ተኸሲተሎም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ጅቡቲ ኣምሪሑ ዘሎ ግብጺም ንጅቡቲ ጸቕጢ ብምፍጣር ወተሃደራዊ ምትእታዋታ ኣብ ትሒሉ ዘላ እዋን ንኢትዮጵያ ናይ ምሕናቕ ስትራቴጂ ኣብ ትትግብረሉ ዘላ እዋን ተባሂሎም ብዛዕባ እዚ እውን ብዝርዝር ክንነግረኩም ኢና كبراتن فتواتن تخطاتل زيناتنا ليساعد بلنا محدش معبالتاتن وناو زيناتات رينا بقند قندينا تات زينات فليمنا يزلنا بزرزر كننغركم هنا فلما سبر زينا أمريكا قبل على إيران وتهدراوي متأتاو نمجبر عبء تتنقع الدو كم زبالة تجليس علم كدماي مينستر نيتانياهو مينستر قدياتو أمريكا روبيان عبء ملا حجر زكاية زلو تعاملات سعيبم وتهدراوي متأتاو أمريكا عبء إيران مخيرهم علم كدماي مينستر إسرائيلي بنجامين نيتانياهو مينستر قدياتو أمريكا مارك روبيان بزعبات خلطات متأتاو أمريكا عبء إيران كم زراربهم سبزعبات وزيم علم قلت يوم مراحتي بتليفون عبء زكاية وزرب إسرائيل عبء العل نقحات عبء ترك كبلوان نتوقع وتهدراوي متأتاو أمريكا بإيران تدالو كم زلام رويترز نبوزحات منجتات إسرائيلوان بمتقاس أبزي بلام زيز أبز أبو وزي زلو أب ملا إيران بدرجة حجر زكاير زلو كبيد سر سرعات سلفتات نخل تسمون أبز دفن اللوانيم تمالي سرعات إيران بحيثات تستفز من قصة محبان أب ملا حجر أنصار تعاملات ناس خبز خدل زلوان أبز قبر زلو رؤي تعري نا إنترنت عصوا كم زبقسة حدا كلا دحن سايبر قليس اللام أتيم قرات المات كمون إنترنت معصاون تبصحنت إنترنت مقدابن نابتي كفال نايت نبر درجة كم زور دي تقليس زلام عبد حالف قدام عفنيا بايتو إيران أمريكا إسلامي ريبابليك انت وقعتام وتهدروا حيل أمريكا إسرائيل حقاو علامات كخونو كم زخليوات انكيهم أفقواي بارلاما محمد باغار قالابيف نزيم فرح زوزو عبالات بايتو عبي بايتو إيران موت نا أمريكا بزبل عبز سمعوج الرحتات شعيبيوم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب عبز حالف قدام نوتم سلفنيات دقف كهبن كلهم عبر تروس سوشيال ميديو عبز صحافو ملاقيم إيران ناس أنت تمتها سلام من البات قدم حزي كم زي تراعيم أمريكا كتحجزا دلوتي أكبليو عزرا بملأخت حليفهم زي ما متأتاو أمريكا عب قداي إيران زي ترف مخانو زمن كت معبالو خين لهم ترامب بتوسخي عبز حبا جايز أمك لازم إيران عب ملأت حجر نعبي الناس فح عبز خرل زلوان الناس خزخي زلو زاوتيم كجت مع يكبلي جليسهم إيران عب عبيس أجمع يهزلهم الحزبي كرمحيدات سمنات راي بحقي زكاليو زبلهم سب زي حاسبون زتوسنا كتماتات يقعد ركم زلو يسمعني نتخونتات عزيو بتنقعينا نكتاتلو زلنا كبل جليسيوم أتي بريزيدنت اتسرعت ناب جملاوي عمز وي قتلتن تتبقيسهم أمريكا بحيلي ملاش كم تهبيو بقلصت انقيوم سبسلطانات إيران عب زهز سيلو علاما عبرتعنا كنوقع مينام زي مالدمام عب مريت ببومب تراي ايكونن عب نعاتهم عب سمعمن عب زوقعلن بزلعالت انكاره كنوقع مينا كبليو بقلصي انقيوم نسرعات آياتول علي خامانيم تقامتات إيران كان عيسمونو عبزا آتولو سبسلطانات هاجرون نسلفنيات استوار دمت انقطاب زوصلو زلوان عب كلت هوسبيتالات زرح سرحتنيات أنام بحمات كمز تملؤو نبيبي سجليس أملام عبد تهران زركب هوسبيتال عيني عبد كلاو كم ظلم حد حكيم كجليس أنكلام عبد كار هوسبيتال سرحتنيات أنام نوحز حمات المحلاو وخلات حكايم متبحت كم زي بلهم يوم جليس بعربي بريزيدنت أمريكا إيران عب عبيس أجمع كم زلان نحنا ون إلى ما مقبار كن جمرينا كبلي بجلس أنكوام إيران ناب حبرات حجرات عبد صحافة تدبرابم أمريكا نسلفنيات ناب عامسن أجرجرن سفيح إن وتتهاجرن نكتم رح تدفع لك تبليا كسيسام زي كم ديلون كلهم رح تعلم بسلامة أقباب تقامو ناي مقام مثل كل يوم ساوي تزورب زلام بحيلو كتماتات إيران سر منقسي تقامتات نحيل زخيل زلوغينهم كل توجيلتات تطابقت 7 مسلات بوحدهم 5 صرفين عادات 10 عبالات ساتان زاجد كم زتقتل يوم جليسام
እቶም ጉጅለታት ብተወሳኺ 2311 ሰልፈኛ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሓይልታት ጸጥታ ከም ዝወደቐም ገሊጾም ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘለው ሰላማዊ ሰልፍታት ሽዒቡ ብዙሓት መራኸብቲ ሓፋሽ ዓለምና ወይ ድማ ማዕኸናት ዜና ጸብጻብ ከይሰርሑ ዝተኣገዱ ኮይኖም እቲ ሃገር ካብ ዝሓለፈ ሐሙስ ጀሚራ ሙሉእ ብሙሉእ ኢንተርኔት ብምዕጻው ሓበሬታ ንምርካብን ንምርግጋጽን ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኮይኑ ከም ዘሎ እዮም ብሳተላይት ንቢቢሲ ርእይቶ ዝሃበ ሓደ ሓኪም ቀንዲ ማእኸል ክኢላታት ዓይኒ ቴህራን ብህጹጽ ጉዳያት ከም ዝተሓጠዩ ገሊጾም ህጹጽን መጥባሕታዊ ዘይኮነን ኣገልግሎት ሰሪ ዘሎም ሰራሕተኛታት ንህጹጽ ኩነታት ንምክልኻል ጥራሕዮም ተጸውዮም ዘለዉ ኢሎም ቢቢሲ ካብ ካልእ ሰራሕተኛ ጥዕና ብቪድዮን ድምፅን መልእኽታት ከም ዝበፅሑን ብርክት ዝበሉ ቆሲሎም ናብቲ ሆስፒታል ይኣትዉ ከም ዘለውን ሆስፒታላት ዕለቕሊቐን ከም ዘለዋ እዩ ገሊፆም ዘሎም መብዛሕትኦም ድማ ኣብ ግንባሮምን የዒንቶምን ብጥይት ዝተወቅዑ ዝተሃሰዩ ዜጋታት ኢራን ናብ ሆስፒታላት ይውሕዙ ከም ዘለዉ እዮም እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ዘሎም ኣብ ዘሻቅል ኩነታት ኢና ንርከብ ክብል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቡም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጓዒዙ ዝቐነየ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ መቐለ ተኸሲቱ ክልላውያን መድረኻት እናተኣናገደ እዩ ዘሎ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ እዋናዊ ኩነታት 4 ዘቆታት ኩነታት ጸጥታን ኣብ ዘሻቅል ኩነታት ከም ዘለዎም ገሊጾም ልዕልነት ሕጊ ዘይምኽባሩ ድማ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ትግራይ ዝፍጸሙ ዘለዉ ዕንወታትን መጥቃዕታትን ኣብ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ዘሻቅል ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ተዛሪቡም ኣብ ትግራይ መጠን ዕንወት ጉሕለትን መሰረተ ልምዓት ኣብ ዘሻቅል ኩነታት ከም ዝበጽሐም ፕሬዝደንት ታደሰ ረጋጊጾም ወከልቲ ሕብረተሰብ ዞባታት ደቡብ ትግራይ ደቡብ ምብራቕን ከተማ መቐለን ከምውን ወከልቲ ትካላት መሰረተ ልምዓትን ሓይልታት ጸጥታን ዝረኸብሉም ኣብ ምክልኻል ዕንወትን ጉሕለትን መሰረተ ልምዓት ዘተኮረም ኣገዳሲ እዋናዊ ዘተ እናተኻየደ እዩ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ወከልቲ ማሕበራት ሓይሊ መብራህቲ ቴሌኮም መንገዲ ባቡር ግልጋሎት ማይ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ከምውን መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋም ኣብ ትካላቶም ዝበጽሐ መጠን ዕንወት ዝምልከት ጸብጻብ ኣቕሪቦም እዮም ብመሰረት ዝቐረበ ጸብጻብ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ጥራሕ ኣብ ልዕሊ ንብረታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሪጅን ሰሜን ልዕሊ 772 ሚልዮን ብር ዝግመት ዕንወት በፂሑ እዩ ተባሂሎም ኣብ ትግራይ መጠን ዕንወት ጉሕለትን መሰረተ ልምዓት ኣብ ዝተሓሳሰብ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ዘረጋገጸ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ኩሎም ጸገማት ትግራይ ዝፍትሑ ህዝቢ በዓል ዋና እንትኸውን ምስ ኣካላት ጸጥታ ተዋይድካ ስራሕ ክብል ይገሊጾም ኣብ መሰረታት ልምዓት ዝግበር ሓለዋ ዝተጠናኺሮም ጉድኣት ዝበጽሖም ንክጽገኑን ሓደሽቲ ዝርጋሕታት ንኽካይዱን ዕድል ዝህብ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ፕሬዝደንት ኣፍሊጦም እቲ ጉሕለትን ዕንወትን ብክልተ ኣካላት ይፍጽም ብምህላዎም ዝገለጸ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ገዛኢ ገብረ ህይወት ነጸረ ህዝብን ዓድን ዝተሰለፉ ከምውን ንውልቀ ረብሖም ዘቐድሙን ዝበሎም ኣካላት ብሽም ከይጠቐሰ ብጅምላ ተሓተት ገይሮም ዕንወትን ጉሕለትን መሰረተ ልምዓት ምክልኻል ንመላእ ሕብረተሰብ ግንዛበን ምፍጣርን ተሳትፎ ክሕይልን ንምግባር ትልሚ ከም ዝተሓዘ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ፈጸምቲ ኣካላት ድማ ጥቡቅ ክትትል ብምክያድ ተሓታትነት ምርግጋጽ ከም ስራሕ እዩ ኣረጋጊጾም እቲ ብጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጀወርግስ ጆን መዲድን ኮሚሽነር ጀነራል ገብረ ዴላን ተማኺሉ ዝቃንዕ ዘሎ ዝተባሃለ እዋናዊ ዘተም ሕብረተሰብ ኣብ በብከባቢኡ ዘሎ ዕንወትን ዘስዕቦ ዘሎም ዝስዕብ ዘሎ ማሕበራዊ ቁጠባውን ሃሰያ ከቢድ ከም ዝኾነን ሓበራዊ ክትትል ከም ዘልዮን ወፍሪ ንምክያድ ምድላውን ንምግባር ኣብ ምርዳእ ንምብጻሕ ዝዓለመ መድረኽ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዘሎ ሓበራዊ ምርዳእ ናብ ተሓታትነት ዝሰጋግር መቐላዕዮን ተዋሂቦም ንዝልካዕ ውጽኢት ዝውፈረሉ መድረኽ ከም ዝኸውን እዩ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ትግራይ ብልዕሊ 2.5 ቢልዮን ብር ካፒታል ስራሕቲ ልምዓት ሪል ስቴት ህንፀት ፋብሪካን ስራሕቲ ንግድን ከም ዝውግን ማሕበረ ኣክስዮን ኮንስትራክሽን ንግድን ኢንዱስትሪን ሆርን ኣፋየር ፍሊጦሎም እቲ ልዕሊ 1 ቢልዮን ብር ካፒታል ካብ ሰብ ኣክስዮን ኣለቃሕቲ ትካላት ዝርከብ እዩ ተባሂሉ እቲ ኣክስዮን ማሕበር ሎሚ ጥሪ 3 2018 ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሳለጦ 4ይ ዓመታዊ ሓፈሻውን ካልኣይ ህጹጽ ጉባኤ ከም ዝበሎም ኣብ ክልተ ቦታታት ከተማ መቐለ ልዕሊ 250 ክፍልታት ዝሓዙም ክልተ በዓል ክልተ ቢ15 ህንጻታት ይሃንጸሎም እቶም ካብ በዓል 1 ክሳብ 3 መደቀሲ ዘማልኡ ናይ መንበርን ንግድን ህንጻታት ግዚኡ ዝጠልቦ ኣሰራርሓን መሰረተ ልምዓትን ዘማልኡም ብብሉጽ ዲዛይንን ርትዓ ዋጋን ተጠቀምቲ ዝሽየጡ እዮም ዝበለ ሆርን ኣፍሪካም ኣብ ከተማታት ዝረኣይ ዘሎ ሕጽረት መንበር ኣባይቲ ኣብ ምቅላል እጃም ከም ዘለዎም ይወሲኹ ገሊጾም ደለይቲ ገዛ 40 ሚእታዊት ዓቂሮም 60 ሚእታዊት ልቓሕ መሳርሒ ገዛም ካብ ባንኪ ዝረኽብሉ መስርሕ ተመቻችዩ ከም ዘሎ ድማ እቲ ኣክስዮን ገሊጾም እቲ ኣክስዮን ማሕበር ካብ መዋጮ ሰብ ኣክስዮን ልቓሕ ካብ ባንክ ልምዓት ኢትዮጵያ ብምርኻብን ፋብሪካ ቀለምን ኳርቲዝን ካሃንጽ ምንቅስቃስ ምጅማሩም ኣብቲ ዘሳለጦ ጉባኤ ዘቐረበ ትልምስራሕ ተገሊጸሎም ማሕበር ኣክስዮን ኮንስትራክሽን ንግድን ኢንዱስትሪን ሆርን ኣፍሪካም ኣብ ስራሕቲ ህንጸት ኣባይቲ ወይ ድማ ሪል ስቴት ኣብ መሸጣ ናውቲ ኮንስትራክሽን ኣብ ስራሕቲ ንግዲ መሰረታዊ ሸቐጣት ውልቀ ትካል ከም ዝኾነ እዮም ቲክቫ ኢትዮጵያ ቤተሰብ መቐለ ጸብጺባ
ቀድማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሃንደበታዊ ዑደት ናብ ጅቡቲ ተኸሲተሎም ግብፂ ምስታ ጎረሮ ኢትዮጵያ ኮይና ተገልግል ዘላ ስትራቴጂካዊት ወደባዊት ሃገር ጅቡቲ ፍሉይ ዝተባሃለ ስምምዓት ምትእታው ኣብ እትሕይለሉ ዘሎ እዋን ቀድማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ድሕሪ ትማል ዘካየዱ ወግዓዊ ምጅማር ፕሮጀክት ምዕሩፈ ነፈርቲ 12.5 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ፕሮጀክት ሎሚ ሰንበት ጅቡቲ ተኸሲቱ ዘሎ ኣብ ስትራቴጂካዊ ገማግም ቀይሕ ባሕርን መጻብ ባብ ኤልመንድብን ከምኡን ኣብ መውጽኢት ወሽመጥ ዓደን ህንዳዊ ውቅያኖስን ባሕሪ ዓረብን ዝኾነት ጅቡቲ ናይ ኢትዮጵያ መእተውን መውጽኢትን በሪ ሰደድን ኣታውን ኮይና ኣምጽያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ዝተደረኸ ህልውናን ባሕርያዊ ምንቅስቓስ ንግዲ ዘሎ ብምኽንያት ሩባ ኣባይ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምእታው ዝተጀመሩ ምንቅስቓሳት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማስያዊ ስጉምታት ተካይድ ዘላ ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ኣዋርሕ ዓመት 2025 ምስ ጅቡቲ ኣገደስቲ ስምምዓት ፈሪማ እያ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃባ ስዒቡ ድማ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ንኢትዮጵያ ንምኽባብ ንዞባ ቀይሕ ባሕሪ ወተሃደራዊ ይገብሮ ከም ዘሎም ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጽሎም ካይሮ ብድሕሪ ዲፕሎማስያዊ ቃላት ሊግ ዓረብ ምስ ኤርትራ ጅቡትን ብሕቡእ ወተሃደራዊ ስምምዓት ክትፍርም ከም ጸንሐት እዮም በመሰረት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ዝወፀት ትንታንም ግብፂ ወደብ ዓሰብ ኤርትራን ኣብ ወደብ ዶራሌሕ ጅቡትን ተጠቂማ መራኽብ ውግእ ማዓስከርን ሰራዊትን ከተዋፍር ኣብ ስምምዕነት በፂሓ ከም ዘላን ድሮ ድማ ሩኡይ ንጥፈታት ከም ዝጀመረት ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ዝቐረባ እዋን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ግብፂ ካሜል አልዋዚር ናብ ጅቡቲ ዘካየዱ ዑደት ቁጠባዊ ምትሕብባር ተባሂሉ እኳ እንተተገለጸ ወተሃደራዊ ሸነኻትን ስምምዓትን ከም ዘሎ ይዝግለጽ ኣሎ ግብፂ ነዚ ስጉምቲ ዘወስረቶ ድሕሪ ምዛም ዓብይ ክዱብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ንዲፕሎማስያዊ ጀልባ ብጠመንጃ ከም እንኮ ኣማራጺ ተወስደ ከም ዘላም ዘመልክት ምዕባለ እዩ ኮይኑ ድማ ኣብ 95 ሚእታዊት ንግዲ ኢትዮጵያ ትእንግድ ጅቡቲ ወተሃደራዊ ጸቕጢ ምፍጣር ኣዲስ ኣበባ ናብ ቁጠባዊ ቅላው ንምጥሓል ዝተዳለወም መሕነቒ ስትራቴጂክ ክኸውን ከም ዝኽእሎም ተዓዘብቲ ዝገልጹ ዘሎም ግብፂ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሃገርነት ምሃባ ኣቲራያ ተቃይማቶም ምክንያቱ ሶማሊላንድ ንኢትዮጵያ ኣማራጺ ወደ ባሕሪ እንተሂባታ ነቲ ግብፂ ንኢትዮጵያ ንምኽባብ ዝሓንጸቶ መደብ ከፍሽሎ እዩ ዝብል እዮም ነዞም ኣገደስቲ ምዕባለታት ስዒቦም እምበር ይመስል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ጅቡቲ ተጓዒዙ ምስ ፕሬዚደንት ኢስማኤል ዑመር ጉሌ ተራኺቡ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ኣብ ዘካፈሉ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢስማኤል ዑመር ጉሌ ከም ዝተቐበለን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ዝመኸሩን ገሊጾም ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ዞባዊ ሰላምን ጸጥታን ከምኡን ክልቲኣዊ ምትሕባር ጉዳያት ንግዲ ሎጂስቲክስን ልምዓታዊ ስራሕትን ኣብ ዘጠናኽሩ ጉዳያት መኺርና ኢሎም እዚ ድማ ንሰላምን ምርግጋዕን ምትእሳር ኢኮኖምን ምዕባለ ዘለና ጽኑዕ መትከል ዘርኢ እዩ ኢሎም ጅቡቲ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ሃገርነት ብትሪ ዝተቃመጡ ኮይና ኣሰላለፈ ድማ ጅቡቲ ምስ አንጻር ስዑድ ዓረብ ዝርከባ ከምኒ በዓል ስዑድ ዓረብ ብጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ሱዳን ከምውን ግብፅን ሶማሊያን ቱርክን ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዮም እምባርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዝበልናይ መሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኣብዛዚምናልና ንስናይ ምክትታልኩም ብምስጋን ኣብዚ ክንሰናበት ሰላም